mbali ya rowana rawazaze rawababa msanganyi habanyonsi pia peze mbwana zinu bokaungwa na bokoma ndosi butiriza mbe ukaya zinu timbwana za mzima ukaya mwana yechi wa mzima inde mana bokaunga bishukuri yao le madea yonsi pia bokaumuhudhuria bano hamu hamkiti ngenga msingo wona ukaya harma wakati mshashi wanu na mjuzanu ukaya kaina mruboka mwanza porte sutia ya hali ne shetendo cha kifuja shajiri wanu gabo ze t-shirt zilo wanu ze taipi angizo wanu €10 ili hau bali ya msaada wa hatu su mwana faina neza muunda Mwenyezi Mungu jombe ngarendeleo no mwandiani ukayanga ronao anashwa hatu wajaza hatu wahenga zija mahsus kupana monomeni hatu banu wanashwa hatu wahea mahame ngaru wabachilo marahaba menji wanashwa hatu wahenga zija lema chama yoti pia ya wanauno wade waho wade unu ngarendeleo na umboshilani marahaba ho mkaribu hanyu banu donc ngarona ukayaze mbwana zini zoti pia zoti za mzima inde mana bokawo ngarendela ono mshukuriani utukufu wahani ukayabanize mbwana zile wobasi chaze mbwana banu do mwando inde mana bokawo te hale banu karjojani mwone seni kamjowona zebana maji wandoti pia bokongwa jendelea na ujawarongo webani Ali na mwisheleda ze trikota zinuvanu za hoana hanyu eni ya kajarenge triko ya jarenge kurusa Assalamu alaikum watukufu majamalifu majusemini ya hanyu maroho malahom hanyu majabano zikwalelo rijabanu hawafati shakari jajabanu hozina ngoma rowa baba rowa zazero makokoro wana shwatu hanyu tipia ledi angloban na mtafakali heni mbria jusemini ya rohoda honi hahe abange na vijua shatonga ya jabanu na rilime rijira grupe esari jabanu ketengo liloba nura utipia ya nous association ya nous ma responsable ya village ma responsable ya région il nous des associations uzale wa masiwa
Emana ramde initiative inu lelo. Ranza runjilie dunia majabanu lelo. Garimbo shelela marahaba menji. Marahaba hodisemi duwa nje. Shana mtafadhali banu nuhamagabu. Mshaja jambabi. Na ranza miziki. Shari, risome, au contraire risome alhamdulillah. Yahuwa na hatu, no wajomba hatu, nisiwa hunrao, nise problem ziloho masiwani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi tengwe jitukufikao mhudhuria banu esharitanganya desheikoza shamwembwa juu esharitanganya densi ya Komori emana heina mtimandasi ngujidai hukaye mwanansi sha enyi wa Komori enganyi hapo ya unati wa hanyu nganyinuo wanati wa Komori si hamba ukana mwanati wa mzima si hamba ukana letindi lawalwa lejirani lohunzali ya ndovi yavo kwezi tengwe jitukufu ritidi waze ye asuli ya hatu ritidi waze zenjema za hatu riroha bonti juu wasaliongo bonti juu sharitidi waze ye watwania wa hatu ritidi waze wa unati wa hatu ye wa unati wa hatu hindi wakwezi tengwe jitukufu rangu namba ukana mwanati wa mzima rangu namba ukana tindi la hejirani lo usali ya mrundovi yavo ye imani ya hatu kejaka ubidiri diwaze ribajili ritendeze faida za kinafsia kejaka ubidiri zidiwaze rizibajili rambe ukana mwana de wahangusha wa hejirani ti wahangu demana ezahunda faina zinu maumavu aminifu unumavu uamana unumavu udhamana emana hindi heni mru mwambo ukana omuhimu ndami wami nsutunde wa mrajina no hene mru rireje ye ameze asuliza hatu vano eze asuliza hatu zonti pia karno hamba zonjema shana rita nari tsunguweze njema rizizingari nari tsunguweze njema rijobama wana hatu nari tsunguweze njema rujwe ukana ye Komori ya maudu dowana walio leo dowana riza yao waode kama ya leo na maudu de Komori ya hatu kwezi tengwe jitukufu kwezi tengwe jitukufu ngarjobwe maafala he himno national ya hatu yavo ngani mwishilioni ewa ngarijwa ukana shikomorisha hatu yoenda makati ondwa bajili ndungo aba sanju na pare mwana mali hamaji yajea rongoe yajao bweletengwe ilir johandisa ibarnamaji hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi tengwe jitukufu lahe masiwa mahudhuri ya banu ramme ramshe mkahuja mjibu mwaparwa banu nema zama yaho wanuwashe wahema siwa walo harimai Faransa ikaongwa wani yao yekoz yaho wana rizao uharima emasiwa ya hatu waviole wao lelo itumbu mpaka haukai wasuli daraja za ukangwa tola mzero abenge kabla ya wadisa zenogo za hatu ngarjome ya usoni mwele tengo jitukufu linu wa baba hatu ye mazarifu ya lobanu
wake mzima yarnike Fatiha risome kul wallahu nraru ngera lise ya mahafali hatu. Amin. Amin. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وادخلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم إن كان محسنة فزد بإحسانها وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم احفظ بناتنا وأولادنا اللهم احفظ بناتنا وأولادنا اللهم احفظ بناتنا وأولادنا. اللهم سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم من أراد بجزر القمر وجميع المسلمين خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بجزر القمر شرا فاشغله في نفسه. اللهم انصر المظلومين في جزر القمر اللهم انصر المظلومين في جزر القمر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hezare hansi banu kwezi ya hoa na wa viole wao na oyara wa hitsoa faina garjoha lise mahafal hamirongo zijo tekeleziwa ni mzaziara le dansi Jamila Wahimidi wode mdujo huja yarele danzela mwando oharumai hafla hii ngamu mlindo mwana mshahangu Jamila Wahimidi ya wasili banu kwezi mwana mshahatu ya hija ngarjoka na mirongozi minji tso mishashi oharima ya hafla hii haukati mwambiani ukaya ye mazama ya lobanu ya waniao kozi ya mwana hatu yanga biziwa yaho wananya waviolewa ngejoka hanza ionesiwa banu abenge Jamila sana ujebrenge plus. Watukufu wa hema siwa, assalamu alaikum. Ngamshukurioni nyi wazazi wazaye mwana woyo wana wanu homjuho hanyu malahoni hanyu mke vanu. Ngamshukurio wa baba hangu o wazee wa hatu wana mahangu homjuho hanyu hanyu nsipia rija vanu hausikitifu warema ya masiwa ya hatu rija vanu ho wana hatu eheli wangamiao na resheli zizane ukaya mzazi ngukozo hawinji hesa ngurodanzi hasa ya mwana hamlele yetomaya ya hemasiwa de mwana mru ya azaya hesa ngamlelawo yaje yakawe maudu yaje ya mleleni ngari hundro wandru warangamiziza yenzaya ya hatu warangamiziza umeya wa hemasiwa ya hatu enge vanu rikauja vanu rishemeze vamweja riredanzi la hemzazi ya azaya ne mbaba ulelo rikeva mweja riransi umani riransi nduho tsambaza shana ritanganye haso nsipia reshele yokaya ekaka rijoshemeza ranzilelo aweze ndongozi nunga singojo dunga zidoheda ekanga ranzori kena masiwa ya lelo na maudu na rihime vamweja ze association za hoa na nyasi ekaka ritima adera ri adere harimwazi association zinu ya notabilite ngamjusao ngamenyao ngamrengezao na mwemilio wanashwa hanyu harimwa lejeno jema walonilo wajahunu wajujodua za yemasiwa yanu no wahemikaya ngwafanyo association ya tujoshinda ya shemezo masiwani ngwa hunu ngwajoshemeza he plasi ya hola ya bakisha ho masiwani. Basi ngamrongozo wa baba hangu asa ngamrengezo zinji na mwemilio wana hanyu na mwemilio wana shwa hanyu mwalekezize mwasidie harimwazi hazi zinji njema wazifanyao. Basi ngamumshukurioni hoji milifu wanyu nyonsi pia ngamumshukurioni hele danzi mlirao ngamjotekeleza ndongo za saba nutena hesa ngapa association mbili zafanyiwa au nom de faina
ekandungu afanya ndungo za kweli ekawa ndungu arengezo ndungo za kweli ijoko biduka ya msaze famii ya he mwana woi shaka mjojo daza mfanye association ono ya he mwana heso woti mwana wa hatu usi wa bambajani woti mwana wa he mahame shaone zifaina 12 ziko zao hari mwema siwa mjoka msahaye ifamii ngemfanya ya association yinu abanga mumshukurioni hanonsi pia marhaba aizo habe hai message hahe namna yakawonaye maslaha usoni matengo ya mandalini arijoka ya ngariwani yao kozi yaho wana yabowe kari jabanu hamanda banu na mirongozi hamanda inu yoka wajibu wana wao warenge funvu harumaza rongozi jiriyo zinu waje wambezo waonao harumaza roza hao haizonga mgomjo mkaribisha mwana hangu Ariyama mwana ulio na mahaminane yaje yamwambieni hizo yajuao uharumaro kwa hamada zinu. Tafadhali. Mesdames et messieurs, les enfants ne sont pas faits pour faire des discours, en tout cas pour parler de certains sujets graves. C'est l'affaire des adultes, mais aujourd'hui, au rythme où vont les choses, au rythme où vont les viols d'enfants, aux Comores, je suis obligée, en notre nom, nous sommes obligés de dire assez, nous sommes obligés de dire ça suffit, nous sommes obligés de nous adresser aux adultes pour leur dire protégez-nous. Pourtant, nous les enfants, nous ne sommes pas en âge de parler de ce genre de choses. C'est l'affaire des adultes, mais comment faire? Nous taire alors que nous sommes les premières victimes? Comment faire? Nous taire alors que la petite Faïma qui aurait pu être moi ou un autre enfant est sous terre, enterré, violé et tué par des criminels? Comment faire? Comment nous taire alors que nous sommes les premières victimes? Chers adultes, si vous avez atteint un certain âge aujourd'hui, si vous avez aujourd'hui des enfants, c'est d'abord parce qu'on vous a protégé quand vous étiez enfant. On vous a permis de grandir. Nous ne méritons pas cela, nous aussi. Alors protégez-nous contre ces monstres car nous méritons de vivre et sans avoir à subir des atrocités. Marhaba Menji. Marhaba Menji amrejezo mlongo. Marhaba manama ruboshelia marhaba wemnejana watekeleza makalma ya haho oharima zetabu mziashio Mwenyezi Mungu jopanesha wakati lono unu garjohum paraizo maana waheshama miongoni mwa mazamaya wanaoneza ngozinu ikawa ye chargé de mission tena wahe droit de femme et de la lutte contre la discrimination yala harima omji wala Courneuve Sanadia Asman wode mru johuja yarambie izo ya fikirio o harima emirongoziri la ye hantiman ili o wakomoro wahisi ukaima zamayanu ngayo na fasir ye mazamayanu ngayo na mbwana o harima ye cause yahe mwana uviolewa utola zero zao ngamono hama mwana mshahatu kati harimale tengwe abangi abo ngamjodunga wasatsena kabengenge banu shaka bajoka wasatsena yabire kange banu naringa yehunu ye kakati banu karbeho asaya ngujojarenge plasia yabo ngariparao madame Shahatu Zainaba ikao oi de représenter association ya femmes engagées o harima e Faransa Zainaba ngolinda ujeu renge omrongo akemana nyoya jogwa swili ngari utajiao madame Shahatu yafanye taratibu hata ya riwasuliban na mumsaidie ya sane ya riwasuliban. Marhaba. Assalamu alaikum. Ça c'est pas prévu hein. Marhaba Menji
mwashinda mwajavani mrangalu abo samahani abantu rongwa eshizungu shingazija. Je suis une mère, une femme, une épouse, grand-mère. Et je suis la présidente de Femmes engagées comoriennes de France. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom des victimes de violences pour exprimer notre désarroi sur les viols à répétition sur mineurs, les violences sexuelles et les assassinats commis sur nos enfants. Le viol et l'assassinat de Marihemou Faina Rahim, âgée de 5 ans, a provoqué un choc général et une grande émotion. Nous demandons la protection de nos enfants et des femmes contre toutes les formes de violence et que le climat qui règne dans notre pays cesse immédiatement. Les auteurs de ces violences peuvent être un membre de la famille, une personne proche de toute confiance, une figure religieuse ou une personne intervenant dans un cadre professionnel, ou bien une personne issue, entre guillemets, notable. Les violences sexuelles sont commises dans toutes les cultures, sans distinction de race ou de religion. Et l'auteur, comme les victimes, peut être de sexe féminin, masculin ou transgenre. L'exploitation sexuelle d'un enfant ou d'un jeune qui, à son issue ou pas, de son plein gré ou pas, se livre à une activité sexuelle en échange d'argent ou d'une gratification, constitue également une forme de violence sexuelle. Quelles que soient les cultures, les religions et les législations en vigueur, nous avons des lois aux Comores pour protéger les femmes et nos enfants. On sait, ils ne sont pas appliqués. La justice ne fait pas son travail. Ça veut dire que le combat se situe au niveau des mentalités. C'est la partie du travail qui nous revient, nous, les femmes militantes et des hommes, de faire ce travail. Donc, on le répétera encore et encore jusqu'à ce que ça s'arrête. Aujourd'hui, nous disons stop et nous ne n'arrêterons pas. Il est plus que temps que justice soit rendue aux victimes et ce, en toute urgence. Pour finir, une immense merci d'être là. Le combat continue. Wakati daunu msido shangaya kayanga monao wandungo uvanu ngasi wandu wenji vokongari bidire neseze ndongo zino wana wanyimuona mwana msho hatu bana shipinga ya kaharengo mrongo handani banu mengoni mwa wandu vokao le fama angaje vokao wodunga zendongo zino mimi Gordon Lovanu ngamono zezo ambana rlonizo hamwe ma zembio rendao harmwe machama ya Petits Anges Riunde bahati inu riundu wazoe wa hatu na nyima zuki watu na wanashwa hatu vukawe zendongo zinu zimlamwani maana bani shekitanda shafanyishi wa almarhum mwana Faina shi alizendongo zitumbu mpaka Komori hatu maana hale wandu wako hunda mwana haviolewa wandu kwa jako zamba hau loka haviolewa baha wandu kwa zamba hau rungarimida umyezi ngu maana bahanga zambishi hao sha wandu wensi pia wasikitia haungar sikiti hao no fujaru vichao Komori ni laksismu iliona mahakama ya hatu inde mana vokao ezitonda zofanyishi hazinji shashe tendo ashafanyi wa mwana Faina inde shatro jumatro inde mana vokao nga monao harma zempade zonti pia mapano ya justice pour Faina
machama yonsi pia bokongo vanu sina uransika kanimwambia niyo femme engagée petits anges uzale wa masiwa nana menji bokawo kwa jashinda wahundeba hati wajavanu usikwa leo yinu shanga sivazima da sinao afikirukaya ni mabeja bokawo ngaruwa boshulo marahaba menjili chamala mabeja bokawo warengeze ndongozino warifanya mipango ili waoneso wandu msanganyie banu wandu wonsi pia inde mana bokawo zendongozino zila mwa wandu mana ngamjo uona harimo wandu bokangwa joja orenga mrongo banu hata ya machama ya laranzi Marseille wandu wala waranzi Marseille wajabanu ili wajewa uoneka zendongozino zidiza wandu engaba hainu de mana bokawo ngamjondela no para manaribula mwana mshohatu zena baharengo mrongo banu amjo para wakili wa ile chama la mabeja Farahan ili ajea rongoe erjeri pare machama wasama na sonsi pia ngaovan tafadhali Farahan. Samahani Busebanu mabeja wa wakili Sabah ya jari ngomrongo marhaba. Vous pouvez reculer, on doit se mettre à côté. Faut pas que, voilà. Assalamu alaikum. Wa mama watukufu mwajua harumwe malahuma tukufu ya hanyu mjer lile matozi ya heze nozi jirio harima emasiwa hatu wa baba hatu watukufu wanashe wangu wanasho hangu ikao mroha harumwe mijimbali na mbali ilirije heo mhima wahunda ikomori rijer lile matozi rikaze le gaula hatu ili yoshindari badili ze tabiambi na ze tara hanfuziluhu masiwani inshallah. Isharisanya banu tino zinji isharisanya banu linutozi la faina faina hasa hende shakarituli la hasibabu ndae shangar lilao hasibabu wala abaki ngasibanu karsibanu hokaya rilapiza mndu notizinraji shanga sibanu ili riwanie emwana yabaki rishindari hunde tartibu yokaya rimkubre emakufujari wanu watihunde daraja oshinda wawaswili wafanya shekamba shaheza barza hunda faina ibenge tihimi banu njahima banu yokaya tila Marseille notizinraji shahtimi banu hajitahidi ya wanama yokaya wanaba wajitahidi wahima ili wabajini za nongombi zijiriho masiwani nandu wana mabeja okaza habari zinu nongoka zanda wananyasi wa mjini dembajini wale watende wa manifeste wala samahani wandu hawa wa kaza legao lo manifeste heza shindini samahani wa manifeste heza habari za hunda mwana hatufaina ibenge baada hapo riono zelekoli mbali riono mejimbali mbali wajua ili wahabili ze tarhamfu za jiria mwana hatu wahunda shawiri la hoa baki watijorejezwa na zeni rija riono zenongo yokazi fanyiwa harimo mji wa Marseille hoka mji wa Marseille kana bieri jaya ili wahabili zenongombi za kazi jiri harimwa omji wa membo juu nano mji wa bamajani yokaya zitirejei harimwa mwana wasaya ibenge rijabanu ngarjuso masuala yokaya rirenge ula kamili rangubala hatabanu ngari bajinio zenongombi ikao ngazijirio harimwa emasiwa hatu haswa dezabar za hunda wana hatu ngamona weza jiri yokajuzi mono mwana msho hatu hadzudilo hondani ni fujare heliyo yafanya ndongo za kazerendo hamada zili ibenge rijihundu yokaya ngasondu yokaya ngarujusoma suala ibanu ndehelinu hatandi wananyasi wa mabeja wapara wa komori kamili yokaya ngebidio rijiranda homa siwani rendera manifeste pasifika hezi tabiambi neze taraha mfuzinu ili wanadamu wanua hisi yokaya vanu si subutiri kaulaya rimanifeste shasi wanadamu konga rju subutiri se komori rije rionese otukivu hatu wakasi wa komori hamade mafujari wafanya usini ibenge rijihundu harma ula kamili heni mbaba hunu ngarjihundu hao
ili ribajini zetarahambi zijirio harmwe masiwa ebenge ntuka mle shando tumshukuria ninyi wazaza hatu haswa danyi wazaza hatu mwarense malaho matukufu ya hanyu mje mbaba nuhamada banu mtanganyihe no ana hanyu rangu wale hata banu walo jumo bajini zetarahambi fuzilo masiwani ebenge Mwenyezi Mungu jojelia mrejei nroe makazi ya hanyu inshallah rike mwongoni wanadamu wajuone mbebwe hahe ukanga muaminishi ni jihadi wanza Mwenyezi Mungu jojelia wala miji bali na bali warejei hasala masalimina wanza Mungu ikei nunga waraikaza harmwe komori heni tarham mbizi johuja shari subutiri rike wazima rizabili wassalamu alaikum. Maraba menji mwanama Sabahuddin amfikiruka ya mono emna mwana hatu ya diskuru yeto wabano kawati mrutoka uyonsi pia ya tusikitiha ya tulila hasibabu le diskuru yu mimi inga mina furaha kuhoka ya tirabu karitanganyi habano hasibabu undongo jamada zinu shadabu ya kaya wazaza hatu wananasho hatu walovanu nanyi wanaoma hatu wajomba hatu wazewa hatu mlovanu kamjauno kaya balafa ina ola mbaba jani baisha ola ngujo ola mwana jamwana inge irijo hanze jamada zinu yekari jari sanganyi hasonti pia machama o wazazi riwanili ya mbwana nzima mfikiru kaya ngajoka na twamayaka hoso niho mafujarianu nena mbwana rendao niyo na ranzi jana juu hata shuijuri viroreshe meza kaya mahakama yo ngesikitisha kaya mwana yaralwa hitwa hamru genswabili humundu harmazenzi ya zamoroni ngujendo yote na vremanga tabi hao si wandu hena mruvokawo nge mbaba wa mwana hamzazi wa mwana lazima huya tabi ngiyo nziro kaya leo harmwe mahakama ya Lokomor hena mruvokawo nge na mapesa abon anikasuri yokaya nande na vite chendwa nanga mizemna mwana hataba haino zilo nziro dabo yakaya wala wababa mrungu subuti ano wade Lokomore wahesha hawa virus wenda taba hao wababa waungwa jilili yawe shahao abon le sokaze ndongo ngizo nziro yondongo ya aibu tena aibu swafu shahawa virusi shinu shende hataba hayo shunro wanraume hata ngwarenga ngwalalao na zinyama abo mono kaza ndongongi zonziro halisi za mwiso lazini za jazahunda mwana hatu faina mananga bo wenji wa violewa sha amwe wa unamongo yabo shatileze ufujari wafanyili wazo nana mwenda batamawona kamna mwana wamezimfukare hasubutinga bo mndu mtsahundu ushe mnama wana wamezimfukare abonge bidio karisanganye sonti pia rabe stop à la violence indemana boko wakati na unu uonga mtopara president wa hele chama la uzali wa masi wa bokonga maonao banu mwanamsho wangu Suraya ya jiatekeleze ya haheunrulo tafadhali mwanamsho wangu Suraya. Très chers frères, très chères sœurs, honorable assistance, la gravité de la situation interpelle notre conscience et notre voix commune. C'est en ma qualité de présidente de l'association de Ouzale Wamasiwa que je m'adresse à vous à l'occasion de cette marche historique. Notre association caritative créée en 2021 a pour mission principale la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Permettez-moi, avant d'entamer mes propos, de m'incliner en la mémoire des femmes et des enfants qui ont subi des actes ignobles. Avec une pensée particulière à notre petite Faïna, que la paix soit sur elle, devenue aujourd'hui le symbole de notre lutte. À sa famille, à ses proches, nous leur exprimons toute notre solidarité. Mesdames et messieurs, des milliers de femmes et d'enfants
sont victimes d'actes de violence et de maltraitance, souvent au regard impuissant de ceux qui sont censés les protéger. Force est de constater que dans notre pays, malgré l'interdiction morale, culturelle et religieuse, ce fléau a toujours existé. Certains parmi nous ici ont été témoins ou sont victimes de ce fléau. Cette dernière décennie, nous observons une montée très inquiétante de ces actes qui passent désormais du harcèlement à la séquestration suivie de viols et voire de meurtres. C'est une situation très alarmante. C'est pourquoi nous devons agir. Agir pour inviter la justice à prendre ses responsabilités. Agir pour protéger nos enfants. Agir pour sauvegarder nos valeurs et nos mœurs. C'est dans cette dynamique que je réitère mon appel à toutes les associations d'ici et d'ailleurs pour unir nos forces afin de combattre ce fléau. Je vous en remercie. Marhaba Madame Shohatu ya hema kalima matukufu yatekeleza bana. Wakatiro nunu garjo mpara ezwamana wahe les petits anges nafhata ya jatekeleze ezaiba. Tafadhal nafata kange yabo mnifanyie signe ekakati yabo nifanywa signe. Ngebanu nariwasulihun mkanabaraka ya jatekeleze ba wakati kauti mwinji hesa hariwaswili ngujo renga eplasi ya hahe o harima e tribunal. Marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chango jitukufu hahandani ngamjo msalimuni hanyo tipia wanama wanasho wangu wanaoma hangu na wazaza hangu lemasiwa ya Komorio kamili konga sivanu. Mimi nafata Salim Mohamed Abdurrahmani mufti raisi wa hele chama la Petits Anges de Comores section France. Sina wakati mwingi ushindani ambeze juhudi no presente le chama la Petits Anges de Comores ikaonyo tipianga mlijuao hezi tengane zedhamane kauri zingara ranzinga sina mahamili le chama la hatu la pangiha shalewo hamade hili rahamba rikahu jajer shemeze rikahu jajer lile rikahu jajer rehemu ye mwana hatu no wana hatu ikawa hondana na zitondaza sifujari. Njajihudu munifanya discours ngamjoni swami parce que njazoe kanga mtundino mbavi shaye makalima yangu ngamjo yamba shikomori amemtanga mjo yamba shizungu besenga mjoni uzisa zabari ndini yamba shizungu au kayanga sina besango kansi bananga mihajumba amjo yamba shizungu au kaya riza ya wana rilwar mwansia kijeni rajuhanze mbana inulirithishe abenge mbana inu lazima wana hatu waelewe kama udukarsi vanu okaya sisi eternel wana hatu no wajua hatu rawazadi harmenti inu wajewarenge mbana inu waibadie abo lazima rirongowe harmalua ikawa ngejoka ya nyangu bo juu wana hatu warelewe mwambiani kaya njaji hudumu paske jana da hona biwa kaya mjo korenga mbongo sha ngamjo soma mna extrait ikawa mbese wana hatu ngwajoshinda waelewe yeheli ya wandili ya mbana ngamjo msomeani extrait yanzi wani Jacques Gablin ya prononcé en Nantes en novembre 2019. L'incendie, le colibri et le canadair. L'irresponsabilité rembête, la faute aux autres rembête. La faute à pas de chance rend inactif. La résignation rend homophobe. La victimisation rend triste. Alors faisons le boulot pour nous.
Jacques Cablin l'a prononcé en Nantes en novembre 2019 pour inciter à agir pour la planète. Les viols pour enfants est un incendie qui consume aussi les volontés individuelles et menace la conscience humaine. Je vais vous en parler aussi de la légende amérindienne du colibri, qui a donné le nom colibri. Pour que nos enfants comprennent notre lutte, je vais prendre l'exemple du colibri. Lorsqu'un incendie embrase la forêt, les animaux fuient et observent passifs le désastre. Seul un oiseau, mouche, s'activa pour ramener à chacun de ses vols quelques gouttes d'eau. Un tatou se moqua. « Oh, colibri, tu es fou! Ce ne sont pas tes quelques gouttes qui vont éteindre le feu. » Et l'oiseau retrouqua. « Je fais ma part. Et toi? » Aujourd'hui, les femmes, les hommes, les enfants ont fait notre part. Quand tous les oiseaux se moquent face au fléau de la pédocriminalité, l'action individuelle est précise. Mais pour faire reculer les flammes, les canadaires sont aussi indispensables. Alors les canadaires, c'est nous, c'est vous. Nous sommes tous de colibris. Un enfant sur 10 est victime ou plus. Et si un enfant sur 10, voire 2, et si un adulte sur 10, voire 2, ou tous s'engager pour le défendre, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Petits anges de Comores, ensemble nous gagnerons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Chateau Chipinda, Boseng Dolona et discours Abahi. Kwezi tengweji tukufu, kabla nijanika wanama Sandia na Kulthum, tikaanzani mwambie ni tengweji tukufu kana vanu esharitanganya dezibirao vonsi juhatu. Esharitanganya do fujari ujibirao vonsi juhatu. Enyi wako mori nga manzaori badili. Enyi wako mori hakweli nga manzao ensia hanyu. Yabo hena mzimandanyi nganzo ya jitole. Hena mzimandanyi nganzao ya juo kana yedha maana harumaze ndungwe kao nguzifanyo. Hena mzimandanyi ladhimu ya elewe ukana heni tendo ya mbangu shifanyo na lole ukana eba zinungizo na faida no wana wajao engizo na faida leo zinurizifanyao. Wanati wa Komor emanenti ya hatuitohenda. Wanati wa Komor emana zendrongo ufujari uzidi uvonsi juu emana ufujari mbuhakalite zinji. Leo emana hatufaina haulawa narambe ukana faina voya hafa mana sonti piyanga arjoka ufa kabati tujoka ufa sha onfio ya hafa yondi ikao hena mzimandasi hakozo hena mzimandasi ngulilo sha ngarijua ukana ngarambilwao ne maavoka ngarambilwao no anyanyasi wajua sharia ukana yensia hatu ngione sharia ikao armei dunia ngio mengoni nensi ikao ngena sharia shi protejeo oandrikao ngwafanywa ufujari ema victime sha haumavu udhamana haumavu ukana mimi ngani dawe mato hautendeza yebei ya he nafsi ya mndu izo ngezijiri uhene wakati ngarionao wanduwe njikao ngwafujura ngwaulwa wao haukahindri mahakama katufanya ihazia hao riono ujuzi le 6 juillet 2020 ye yamba raisi hamba ukana ngurengwazma ukana ngujoka utende yawanie zendongozinu owana watijuruhulwa ngujoka utende yawanie ukana mahakama warengeze dhamana za hao yabo ngari waeshelezi zao ngari mweshelezi zao kana vanu yetama ya Komori do wana liyo noko wana kwaja vamwa ya wetama ya hatu ngiondemevu emana Komori ya hatu iliyo bahanu iliyo dabukana hena mzimandasi mwanzo yake hena mzimandasi mwanzo ike ngudi wazo zezo manazae yabo ladhimurike hashiri yabo kwezi tengwe jitukufu tina ukamle haku mana hamba ukana hare yahu mamtanzania zina nai
ya bwanjona na upare mwanama sandia ikao anjona upare mwanama sandia Aloumas ikao est chargé de mission des droits des femmes, lutte contre les discriminations armée mairie à la Courneuve. Ya diare les Zimbabwe zebarna majikao yoenda na uzifanya. Emane bwana inutia wanawashe bahi, shembwana inuya wanawashe na wanaume. Yeba hengeneze dhamana hizo, ngujo ujarone seze dhamana kao nguzifanyo. Marhaba. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Donc du coup je me présente, je m'appelle Sadia Loumassi. Je suis chargée de mission aux droits des femmes et lutte contre les discriminations à la mairie de la Courneuve. Et aujourd'hui je prends la parole avec vous toutes et vous tous pour dénoncer ce fléau qui est les violences sexuelles dans la communauté comorienne. Et donc du coup moi au quotidien j'accompagne aussi les victimes de violences quelles qu'elles soient, de genre, sexistes. Et je suis là aujourd'hui en fait pour partager mes connaissances en termes d'accompagnement des victimes et en quoi c'est important de ne pas laisser les victimes à l'air libre et de les accompagner au mieux. Et donc du coup la première chose à faire en termes d'accompagnement des victimes, c'est déjà de les écouter, leurs paroles, ne pas les culpabiliser, parce que très souvent on culpabilise la parole des victimes et ça peut être un frein en termes d'accompagnement pour les victimes pour se reconstruire. Ce qui est important aussi, c'est la prise en charge psychomédicale, et j'insiste sur le côté psychologique, parce que dans notre communauté comorienne, tout ce qui est santé mentale, c'est assez tabou, et pourtant, c'est important que ces victimes puissent se reconstruire de leurs traumatismes qu'ils ont vécus par rapport aux violences qu'elles ont subies. Il y a aussi l'accompagnement juridique et social. J'insiste aussi sur le social parce que vous savez très bien dans notre communauté, quand une victime dénonce les violences qu'elle a subies ou sa famille, on est un peu rejeté du village. Voilà. Donc il y a une reconstruction à faire, il y a de la sensibilisation par rapport aux mentalités aussi à changer. Il faut que la honte change de camp. La honte, c'est pas les victimes ni les familles des victimes qui dénoncent les violences. La honte, c'est les agresseurs en fait. Et ça, c'est un travail à faire qu'on doit faire tous ensemble. Il faut aussi qu'on investisse auprès des professionnels, parce que vous savez très bien qu'on a beaucoup d'associations sur le terrain. On a des structures comme Ascobef, comme la cellule d'écoute qui sont sur le terrain en Comores, mais qui n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour accompagner comme il faut les victimes et la famille des victimes. Donc il faut faire du lobbying, il faut insister pour avoir plus de moyens pour accompagner au mieux les victimes sur le terrain. Et donc du coup aussi, la lutte qu'on doit mener, c'est au niveau de la justice. Vous voyez très bien qu'il y a une impunité générale des agresseurs. Et ça aussi, c'est un combat qu'on doit mener. Il faut des moyens, il faut changer les mentalités. Et j'espère qu'ensemble, tous et tous, Inch'Allah wa ta'ala, on arrivera à éradiquer ce fléau qui est les violences sexuelles. Merci beaucoup. Halo, watukufu kwezi Marseille kwa jaja wangu abongenga Johu Mpara ya representant Marseille mwanam shohatu swamahani kwezi ye mwanam shohatu yala wa harimwasha isi wa Shanzuani Kuluthum wode Johu Jabaha yaonese efikraha he haukaya zinonongo zaandaliwa ne masiwa ya Komoro. Mwanam shohatu Kuluthum kaza ishiroma ni nononro bahataga mjopara waze watu wajusezi tswa wakeradhi waishie mwanam shohatu yala wa harimwale si walanzuani namna ya joka tekleza ya fikra hahe harimwa ezale hansibani. Mabweni watukufu na mabweni watukufu, Mungu na mnusuruni kwezi. Leo tina usikitifu volomba wa mi mama mtumshe mana faina unu mjuhu leti mwana hangu wavo sepa vatompala zimo nesprime utungulo nao chini ndo na matishindu urongo wa leo halo sikiti hao. Thank you mama wa Komori, thank you mama wa dunia mani violence nkeste Komori tu be hawa dunia kwezi. Leo natovinza
renge 1 minute de silence hai tongoza para umama na umwana na rijimeta sa place ya umama na upahe na wantu wa Komoro. Nsimwambia namba tisijomba ikomoro madhamana ya Komoro kwezi waringa wasifikiri i danger na inomba intile o mana nsilonga man kazi nzipara mtonswamini kasi ya wantu parantezio mana le outro que hijir c'est qui nous a fait mal surtout de kamba mtwanda dénoncer déjà si kwamba wide victime mana mtwayo mana serikali katalongoza kweli ata acheli lo na serikali kasa kubala mbaini ifanyishiha wananyangu wa Komoro mwati pia munkiao na waton kiao sivoshele ya marhaba wantu waringe initiative kwezi waida wapira du déplacer nyangi Marseille nyangi França 4 millions pia lovani jo crier wo utungunu wa umana unu awona na mahe na ahali ya na bahe amba mbovu na rila ni roti pia wasilovani longo amba katsa wala karsivenza wala karsoitsa kwezi mai wa mwana unu vanulo nistuma inamba usiriki ya maji mahali ya tulaonkeme rilanio leo timi dhani tanke mwana Komoro mwana mzuani mwana wa Shimwali atebaure mwana wa dunia lonti pia mana violence yini tintongo nyangu babo zisetela mwana mtiti bavo mabeni watukufu monti pia na baba tumlovani nisimia na basioye hulani tendwa shini na serikali ne ifanye ntongo hili atarpare daula ya haki ya justice ya kweli amba mtu akiviolewa arengwa shisha sa kweli. Marhaba mengi kwezi. Marhaba sidiri boshele marhaba emakalima waya tekeleza bana wakati ununga jom parai mwanamsho hatu siti vafra ikao hazaliwa harimale si wala mwali ya jia tekeleze zahahe fikra hujuma zangozi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Litengwe maudhuri ya banu. Salamu na amani na ziendelee iwa Komoro. Harmwe masiwa yomanne. Salamu na amani na ziendelee iwa Komori kula bano wajiparao. Kwezi watukufu raendele abano raja bano ngeri juwao mbarimi bano handongo mweja na ndongo yarvele habano ino ndongo ya mwana ngobo kalima la Komori dongorongolo amba wandwa Shimwali wasikar dongo lawa bano lio beleo sukuja leo ino tisuku njojwa lale ndani maana uno sukitifu wa mwana mrumshe de amirao mrumshe de abaharao mrumshe de utako mrumshe de azayao mrumshe de aleao sukuja leo zino zimpara mwana faina bezino jojwa spare mwana wangina leo sukuja leo inati suku ya duskuru beuno usikitifu wa mwana babo wami leo tilahimi bano haula taji hawa murongoa abanarike mazamana riprotege wana watu bemana rizayao rileye ripare tanafu basi leo zino za muhijiri ya mwana ino ngamlaani tena ngamlaani haji kuu neka ngobondogor joshinari zifanye ilazimu arihime riprotege wana watu neka kabusi za ufanya naringele ukana mikirini riombe dua neka mikiri abalwa benarielewe mba dua mirabani neka zi dua kasi mikirini bezi dua nazike mirabani
na mumtahani swama mana wamitimru watu skuru bele o kaza ulalia tika oblige njebano niona se usikitifuazi nongozai mwana ino na iwana wangamizwao pia ngunarlaanie harmazitenda nordezino Mungu naripue harmasharirdoshino Mungu naritukuzie iwana watu Mungu narihezeye iwana watu wake ujumai kalamu ya Sayyidina Ali wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu swama julanyu nekanga mumakalimana ya place nai ngamta swama zangu julanyu. Marhaba meji makalima ngaenje zao hasibabu ya ukaya ngabo le chama le bon coin le bon comportement masomahani le bon comportement ilo chama jema za mayabira banu haizonga lindezwa mana hao ya jia tekeleze makalima ya unao maslaha o harmale tengwelinu ngari parao ezwa mana huo ya ringari yevanu ekaya ezwa mana huo kati hote weni sembilo kage banu ngena tegele yaje ya tekeleze eshahahe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes présents ici pour rendre hommage à Faina, cette petite fille qui s'est fait assassiner de manière cruelle, et on veut aujourd'hui que justice soit faite pour elle et pour toutes les victimes de violences. Pour éviter que des choses pareilles se reproduisent, il faut améliorer la sécurité aux Comores, créer des organisations et des associations pour que les Comoriens soient plus protégés, car la police n'est pas assez développée là-bas. Proposer aux universités de créer des laboratoires de criminologie, l'association Le Bon Comportement est prête à apporter des experts pour aller faire des séminaires dans des associations ou dans des villages, grâce à ses relations avec des instituts de recherche au Moyen-Orient et en Europe. Et tout cela afin de préparer l'avenir aux Comores. Marhaba e maslaha ya hele tengwelinu ifanya ukaya le tengwelinu gilo hema rengwe ya hema siwa ya hatu haizo ngamjo pare mwana msho hatu mzaza hatu mrumsha hatu Mari Marshall yaje yarongozele tengwe no wananya omhususu wa hele tengwe lino mzaza hatu mwana msho hatu Mari Marshall naje yatekeleze wasia wa kimdundu hazi hosoni mwananya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kwazi watukufu wahema siwa ya hatu yomane njahima vanule wani towe duskuru haukayati himibanu leo hawakala wahemzaze mwa mahame ikawo ndo ya dhulumiwa ya mwanahahe siwa saya wala ni mjuhu wa hatu abonge kwezi watukufu sikawina vanu nimbashelene marahaba wamju sasa ngao nyitukufu za hanyu ndasize hazi za hanyu mdenso wana hanyu no arwama hanyu ili mjabanu rijari wanyiso msiba mziro rambe kwalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun kwalu musiba oharima emasiwa ya hatu kwalu musiba oharima ehamahame kamili kwalu musiba oharima mji wa Bambajani haukaya mgazi jamba ukaya mimbaladina hadha haswa awage kwezi simwambia nindo ukanjahima vanu ntowe duskuru sikaweshe marahaba ya hemzaze mwa mahame nenti ya mahame nembeba mwa mahame
no wazazi wajuhue mwana batimanami no wazazi wa mzaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwezi namna ya hele tegwe linu ne namna ya heze sura za hanyuri zonao wakati walazimu zenongo zinu ziwaswili ngarjibi wawe heli za lazimu ziwaswili ngamjomlinda mwanashe wangu Farhani yaje yatekeleze le kalmala. Salam alaikum tout le monde. Bonjour tout le monde. Là je prends le micro non pas pour une association, je prends parce que pour plutôt pointer du doigt une injustice. Comme vous savez, dans le dossier Faïna, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour dénoncer les exactions, dénoncer l'atrocité qui s'est passée aux Comores, évidemment pour Faïna, mais pour aussi des centaines de jeunes hommes, des petits garçons, mais également des petites filles au quotidien. Et malheureusement, souvent il y a également des injustices dans ce genre de choses. Pourquoi je pris ce micro? Pour appeler au plus grand nombre à entendre qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Ben, qui est de Donjouan, qui était dans le village, et qui est toujours, je pense, dans le village de Faïna, qui, le jour où la petite fille s'est fait torturer, s'est fait violer, s'est fait enterrer, s'est fait jeter dans un trou, aussitôt ce petit garçon est parti voir son instituteur pour lui dire « Écoutez, je connais les coupables ». Et son professeur lui a dit « Dans ce cas-là, va à la gendarmerie, porter plainte. Pardon, allez dénoncer les présumés coupables ». Donc, ce jeune homme, ce petit garçon, il s'est rendu à la gendarmerie. Et la gendarmerie a fait un PV. Et évidemment, les prétendus coupables, on va les appeler comme ça, ont été convoqués à la gendarmerie. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est important de l'entendre, finalement, ce jeune qui est parti dénoncer cela s'est trouvé, pour on ne sait pas les raisons, s'est trouvé le nouveau coupable. Donc du coup, les jeunes qui étaient présumés coupables à la base sont finalement devenus innocents et celui qui a dénoncé est devenu coupable. Pourquoi ça? Disons-nous la vérité. Moi, je suis de Moïli, hein, pour ceux qui ne savent pas, je suis de Moïli. Et je suis content que toutes les 3 îles, les 4 îles, nous sommes présents. D'accord? Donc, c'est pour ça que je suis content que ma soeur Mchina soit là et pu animer en tout cas pendant un petit moment cette manifestation. L'idée c'est quoi? C'est de montrer que peu importe d'où on vient, peu importe l'île dans laquelle on se situe, une violence, des exactions, des injustices doivent être dénoncées et doivent également être traitées de la même manière. Et quand on voit ces jeunes, on ne va pas les accuser parce qu'on ne les connaît pas, d'accord? Mais quand ce jeune enjouané va pour dénoncer ce qui s'est passé au final, il se retrouve coupable. Et d'après le maître Atik, parce que c'est lui qui suit son dossier, beaucoup disent que parce qu'il est enjouané, je dis bien parce qu'il est enjouané, donc c'est pour ça qu'on a changé de politique. On a voulu finalement sauvegarder l'honneur du village avec les jeunes, d'accord, qui, encore une fois je précise, ils ne sont pas coupables, mais sont présumés coupables, d'accord, on les a laissés pour finalement accuser un enjouané. Donc, encore une fois, moi je me bats, ça fait depuis 2009, depuis Yéménia, j'ai toujours été sur le terrain. Là aujourd'hui encore je suis sur le terrain. Donc, on se bat pour qu'il y ait une vraie justice aux Comores. On se bat pour que nos enfants puissent aller là-bas sans être menacés, sans qu'ils puissent être violés et être pris en otage. Donc voilà, je ne veux pas être long, mais sachez une chose encore une fois, comme tout à l'heure mon frère Soba il l'a dit, nous avons beaucoup manifesté en France et en Europe. On l'a beaucoup fait, d'accord? Je ne sais c'est combien la manifestation, mais à un moment donné,
À un moment donné, pour changer ce fléau, pour changer un système, il faut aller se rendre même au pied même du crime. C'est pas en France qu'on va régler les problèmes de l'intérieur. À un moment donné, il va falloir y aller, manifester pacifiquement, même si on le sait qu'on n'aura pas le droit de manifester, on le sait, on risque même la prison, on le sait, mais pour qu'il n'y ait plus de faïna, d'accord, pour qu'il n'y ait plus de tous ces jeunes-là qui sont violés au quotidien, à un moment donné, il faut faire le pas d'y aller, manifester pacifiquement. Encore une fois, on ne dit pas qu'on va dégager un président ou bien une justice, non, c'est pas ça qu'on dit. À un moment donné, il faut qu'on y aille ensemble. Il faut main dans la main, les associations, les familles, les régions, les îles, tous ensemble. Il va falloir qu'on se batte. Qu'on se batte ensemble. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, est-ce que cet été vous êtes prêts alors? Mesdames et messieurs, est-ce que cet été vous êtes prêts à aller manifester pacifiquement? Alors, je vous prends tous au mot. Il y a des fiches ici, on peut s'inscrire déjà pour aller manifester pacifiquement. Ceux qui n'ont pas leur billet, on est assez nombreux, on est 400 000 ici en France. On peut tous se cotiser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On veut plus de faïna, c'est bon. Nos terres, il y a trop de morts. Maintenant, il faut développer le pays. Il faut le faire avancer. Ça suffit. Merci beaucoup. Marhaba menji haukaya makalma hao yakana faida abunge ngamonama usikunga uzingao shaka mjompara mwanama Nurdin Mbaye yajatekeleze makalma yahusu Sharmi Saban. Wala tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Holiho niletengwe lijihunda obana ngamina uhakikifu ya ukaya ya mrumshe mkomori yende ulo mwinji harumaze mbwana za kiraiya mzifanyao leo ritanganya abantu sibabu mwana mtitikao hajuruhilwa ezitendwa hizo ngazijiriu makati menji amjo sana nsimrengeni wakati mwinji aukaya wenji wasawarongoa ngam amini aukaya ekazitendwa hamadi zonga zijiliu yabo uwa mrumme ikawo ngondo hajuruhu mrumshe yabo kimrumme hamandami mbaba leo ngambewe matozi yao usoni mwa wazaze ikawo wondo walate mwana wanu auke mwana woi awekanga rutabiha pia letozi la mrumshe loku hakuwanela hatu aukawonde ya zaya ya simbu elewe kimrumbabanga mambo hindini elewo ye kimrikanga mrongo hamakati hasiasa nga mambo ndongo hindini kimrumbabanga mjonyenyekea hosoni mwa wanahatu mwa wazaze wa wanahatu riwatsahe hairumbi ndondondo riwambie wapilie mwana harma adabu namna ya humrongoza namna ya humpangia yatike harma namna itoka uyozi ya uprovoke shayo katfanza na bekaya ngeswami hiyo efujarewa mando de mrumme ikao hashindwa nezungo zahe ne akili yahe hende hata hawasili hadhulumu mwana hadhulumu mzaze hende hata hadhulumu mbaba ngabo suala la pili likansi ukisiasa ikaungebidi ulambe leo kesi tando zinuga zichau hawinji yapo fasiri yabo kabati mahakama endo kwa hindini wangu wajofanya risala hindini rijo patience ya hatu wangu walonensi ya hatu ne mavoma nambali kaungo na mahakama mwensi ya hatu ngaranza ruambie ngawe na haki ngatsauda ula ya haki shanga bondongo ikaungwa lindwao dharura ngebidi wazifanye lewe kama na joy haulawa hadhulumiwa yabo yo ubida daula wiyo watowe mali walipe kwa na ushinda walipe roho ngwazijuao shayo haki watowe mali wayabehe harunga mzatahe mwana woi wafanye leda uzola mwando hauke wakasifanya yabonge lazimishao walazimishe mahakama yafanye siyazi za hao watsahu wadeda uzitendwa zinu harudi wabililie zitendwa jazinu siyo bila ilo kalima la mwando ikaunga na nzauru sisiri mchuma yawe kamsidi msifanya yabo ni wandu wa mahakama katsurongoza asumani ya zana kwa ramba hata zihisa sheda ula wiyo de rongozi wao na kwa kemishinti ijo kansi ijo wililia
izo ulive zitendwa zimekazi mbili wapunguze msire machozi. Leo ngammonao ngamtokaza yabo mwanangu. Leo ngammonao kame ngoni mwe mitsango hivi hao banu inuri sala ya kutsa walive mbabi au kwa kana ushinda. Bayekeda ula bangu wafanyao yabo mjuma yabo ngaranzao mahakama ya handa mahakama yao ngaranzao watahwa bao lijoanziha obahanu kwe mwana weihajuruhilwa obahanu yavuliziwa au kaka tubidili diwaze kaka tjadiwaza yabo ndabo tujofanya mahakama kaka mjakaza lebao hilo kamjakaze steli hiyo wandu wajueza jiri yabo katsuaminu kanga mjofanya mahakama katsuaminu kanga mjopilia wana wasaya wajewa dohundwa na zitendo hamada zinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na marhaba Nurdini ye wakati ngawendo werenga haju ama ngarimboshela ni marhaba nonondo haukamjo pare mwana hanyu mwana hatu kurusambaye yaje banu yaje yatekeleze yefikra lonio usoni mweze wajizani. Assalamu alaikum. Je ne vais pas parler très longtemps. Je voulais tout simplement remercier toutes les personnes qui ont répondu présent à cet appel. C'est la troisième marche. On a été obligé de se rassembler sur une place. Et je vous remercie d'avoir quand même tenu jusqu'au bout, que vous soyez venus jusqu'à nous. Donc c'est le troisième événement en France depuis le départ de notre petite Faïna. Et comme on le disait tout à l'heure, Faïna n'est pas partie seule. Il y a d'autres Faïna. Je parle de Aziza, je parle de Yasser, je parle de Halima. Et tous ces enfants victimes de ces atrocités et de ces barbaries qui se produisent de façon trop régulièrement aux Comores et ici en France. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ces atrocités sont subies par des enfants qui sont ici en France. Donc on parle pour la voix de ceux qui ne peuvent plus parler et de ceux qui ne peuvent pas parler. J'espère qu'au fur et à mesure que toutes ces actions et tous ces appels à l'aide, tous ces cris, comme on crie fort, seront entendus. Aujourd'hui, c'est la troisième marche qui est organisée. J'espère qu'au moins une ou deux personnes auront entendu qu'il faut dire stop. Il faut crier haut et fort. Je ne peux pas vivre ça et ça doit s'arrêter. Les associations, le gouvernement, toutes les personnes qui peuvent agir pour aider les enfants. Je parle aussi de la structure UNICEF. On a sollicité l'UNICEF. Ils ne sont pas présents parce qu'ils n'agissent jamais sur la voie publique. Mais ils ont interpellé l'antenne qui se trouve aux Comores. Et on espère que des actions suivront par la suite. Des actions de sensibilisation, de prévention, d'éducation des enfants aux Comores. Par vous, leurs parents, par les écoles, par le gouvernement. On espère que c'est le début, mais que d'autres actions se feront par la suite auprès des associations Ascobev, Petits Anges, Femmes Engagées, Ouzalé Amasiwa, Mwanati Wamzima. Vous êtes plein, et ainsi que l'association Kalima. Donc je vous remercie à tous. Au nom du collectif Faïna d'Île-de-France, on a été une dizaine de personnes à s'être mobilisées pour organiser cet événement. Et je vous remercie à tous d'avoir répondu présent. Et on espère que cette mobilisation continuera par la suite, que vous soutiendrez les associations et que vous continuerez à lever la main et à dire stop. Non, par contre, je ne suis pas là pour la politique. Je suis désolée. C'est l'état de droit. Ça viendra par la suite. Ça viendra par la suite. Stop à la violence. Stop à la violence. C'est ce mot-là qu'on est venu clamer ici. Stop à la violence. Justice pour nos enfants. Justice pour ces femmes. Et justice pour toutes ces personnes qui subissent des atrocités au quotidien. Donc, merci et à très bientôt. Watikufu wa masiwa mwishieza birabanu zonti pia ngari mboshele yao ni marhaba ngari jua wezo mafanya na ngari wombe yao rirejeo makazini hatu hamade namna ikaondo rarejeo ibanu yensia hatu itukuha hau kazi ntilizo rakahanza rifanye rikahanza liharma itinereri ya Luxembourg hujabanu noima dhamana wahe dawla ya Faransa watsaha ukareje ibanu jerfanye zora magarfanyao heze jitihadi za hanyu heze shukura za hanyu
beritimizio emirongozi hatu marhaba marhaba ngarjo hoda wakati wasatena insha Allah taala aminin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abungiavo gare manifestation ya hisa avanga nduri kaze kifuvani urangeleza satena garjo fanya de commentaire après et car ça retimize de commentaire garjo mantishiani dizorzo no mashira abungiavo maraba menji ni wa komori marigale fuguna vanu garmbeshelo ni maraba hanyo tipe inshallah taala marhaba asante sana.